Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu mjihundawe humasiwani. Diaspora ya baraka ikao kiranchu saidiensi hatu. Wanazioni toma ya leo na maudu mjihundao haruma zeti mbali na mbali. Rangunde ho Egypt, Maroc, Tunisie, Senegal, Madagascar, na nezetikao emnashwani kujihundo na tuzimu abantu hamarabili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu heni wakati kao timibanu mivumbu waku hakudo wana zioni ikao ngariwani kao chance ya hensi hatu wakati rendao nando kazi mbana riloni zozinu dezaho wana hatu tuomba Mwenyezi Mungu wasome zenzakili wajue hensi walaya wajue daraja hensi hao vanuiliyo yode manaka hususan siwa fungua nadi harma zemimbari zinu amge wakumor lumwambia lukaya kafa lenda mno la njia haruma ya Afrika haurambe duwengi wa hemwana Afrika sha wasikwalewa inu badangarungao haluha ya shikumori awo mkinishiha nus ya sisa Afrika ngwa ilewa mbabi haukainga buko wo sisa wahili wo shidunga mbabi tibeto sikwalewa inu nijibazi harumenti hatu okaya kartunjia haruma zenti wananya shado jokaya ngabo msiba wa honra emwana Afrika haukaya ekare ndo tunda harumaze kabila zonti pia Holai Azi, Europe, ya Amerika, huje Australia, basi wanada mkangu wa zulumi hao haku de emrumudu hususan de libara la Afrika. Shagaru gizi sao emana zinu hinjini. Aweka ya warua shindiwa juwale dalao, hawa shindiwa juwale wa wade izitongezao zinu abo na wadu shinda riparise lidalao la ushinda liribonese ngara jeyo harumenti hatu ye wawade ulio haruma shababi mkomori hau harumenti hatu yatongeza ichopuwa ngayo anongo hindi yodo bani kaungara jibazeo osukwalewe Riono wananyasi walobati juu ngwajida hiyo haukangwa daili yao ishababi mkomori ngariwonao walo diaspora ngwajida daili yao zihaki za henti hatu shezo rajori jiye ritunde banu eisho wa daili ya oye hatwari iliyo haruma yele bunguli lo banu hindri yodo bandra njora angalie abo mwanama unidungo sana ujifikirie wewe batino kahwa mbilwa ewo wade uloba no hindri yensi hatu choshinda ya pwangayo hama dezensi zirojini basi nganjo sana nitage mbabi haula umbavu marifa nyonoka ntinu hana nyinyi mnaangalia ngabi aminu kaya ngajina fikira njema rahanami ngabi nafikira ukanga jina msomo wa hajura hanami shemba fikira ya hangu nazila tabu naziona harumenti haukaya zinu zijara gudo mahashihi na majana shenda na mengo shenda na shenda ikao yehamu ya hanja ya Afrika ihamu ya uchongeza ya mkom Afrika ya shindea juli hani hebonze nane ze jitahidi raka uzifanya
ili haila kungumanyo laho minorite etni alindala kabila zilona wando ashashi harwensi ya gerezani basi wo mahashihi na majareshenda na megoshenda na shenda badubu ba ya na refugee haruma Angleterre. Mudo wakati maona Kosovo, Amerique de l'Est, maona wajao marefugee wa Ukraine, wala Iran, Iraq, Algeria, Afrika, basi wasihi hamapuzi la mtu haruma ensi Angleterre. Basi marefugee rakayabo ani wao milioni majana hamajana wakahuja wakaurwaria mabanda hamabanda wajivuriza harwensini basiri jari toraso nti pia gowenjini hatu hukaye Londres ikaijaya basiri jundu harma omji harma ye centre ya Angleterre yo ya balia e Manchester uja emiji ya lunga yao. Basi vakaya wala mafilosofi haude masava wahe Angleterre hususan doa humsomo waonoka ngabu hatwari haruma avenir ya hemgereza haukaya kabati hani kaonti wamsomo wo hali rahani mgereza haukaya mjeni ngebidu ya libe 10,000 euro hena mwaha yoti hamade sisi jine ijayo ndiho kaya ya wanazijana wajihunda harumwensi inu ikao ngo kiasi ya milioni ya wananda mikao wachoka ujivuriza wala harumwensi ntananta za he dunia wao wana wajoka uzaya ebawe ya Angleterre ngo joka ukana wajinga wanga na waka wati refugee ya joshinda ya somese mwanae usiku enka mzima ilo suala laka lazinga mani wanga. Basi emasava yao wafanya kungumanyo wakautaha marefugee yao wajihunde na kungumanyo la hao mbikao wadujua wadoshinda wenda vala wejua wengwe waho wana wahensi ila zila ikawa wajundu harumwensi ya Angleterre ikawa wamba kwa nao roha ukawa taza watawa siyasa ikawa ngejuka hatwari kawa rejewensi juha yusala zero yedelikant wazowe wana watushinda waduwe rabaya na wanikao wajuwa zaya kwa tina maesha hauwo kwa tina kwa naushinda wote harumwezi yo nganjawa pange kungumanyo na uleluga na wao basi msomo na usoma yabo runjiliwa basi wakauta hamrikao kujoka uprezante anido la presida wahe kungumanyo yao basi tichajabu hokaya watungua mrejena mkomori kao njaka ujua mti hamade Kosovo ye kulturia hao hawe Algeria hawe Iran hawe Iraq hawe zensi wananya za Afrika abo wozinga manyifuna kanuni shaho piha homu piha zema ya bahuwendo santro rakaya ikaurenga wandu jana na mengomine abonga weze faiye mbali na mbali ikabidi uwandu wao hafanya hazine serikali rishinde rujue namne kao mahutajio ya wandu wao basi wa msomo naso mayabu sonokaya yengozi ya hema na mkomoro yo sawa na hemu Mtanzani yo sawa ni Mkamerun ye sawa ni Mali ye sawa ni Mchadi ye sawa ani rijihundu kasisi yedamwe hatu yo nziro anamne kao kabana mndu ya jusubuti ya kompare yedamwe hatu
haushinda rijue za kweli hakaya wawaka karibu nami hakuna kauja urongo aminao da wala nasi kao mafrankofoni raka urongo wadu hanzima wao rika karibu haku shahu tabifu neze fwaye za hema na hoya hao ikao gawakana nyumba basi wa tabifu wakaya yao de damu ya he emrumudu hakaya haina strategy nguya ilumba ya ushinda ikadamize mwananya ya renge ya mwami arenge ani corruption ikagara dore lewendo haina nzia ya corruption iyo ndiyo waiju wao avantage hoja hunu abo objective nzima ya ukaya gwanzao wanjie haina wiji wajo uparisa haina wajo kausana sawa sane wakadamize abore uloshioni leutishioni shaina filosofi ya ukaya gwa developer os esprit za hoshelea umustakbal wa hensi walaya izo tizo wakaya ukaya uzwaloni izo warosha feza abunge bidiwe feza ila wairenge reka wajahunu reka kwa jihunu shema na waliyo haina nzia reka huhuza bange reka huza mvinyo reka huza haina kalite ijo wabela mapesa iyo doba han ye mrumudi ya kaza emu mwana Afrika ya kaya kaza uso wamsiba wari kanuwa yabo hamwe haziyo kiasi ya mahamitane kami sione karakter mwana Afrika ija umahashi zihizili na kuume samahani hazihizili na kuume na mfukare au 2017 basi wala patron hu wahe Black Diamond ani de Diama mu Afrika de matajiri mahuikao wahea haruma hususan wahea karibu nezensi sta Sierra Leone na wala kao ntikao ngona ze Diama matajiri mahu basi wakahanza wabuoshi ikao ngejuka Chaîne Africaine International waja haruma ya Angleterre wauzisa waniparisa ukaya wei mejene kao hasome hazini basi wei shesimu wakahifanya washinika Afrika yangu wasi de makalima ya howana zijana wa Afrika de sautu ya hemanu Afrika basi wandu wao sikansi haruma kiasi raho wakati watabasa haupanga imana Afrika haruma communication haruma television basi etabu na iwana wajao hazila interview za parihaniha haruma wanadamu wao basi yo kinyume kiasi ya yotosha raha na imakalima ya henti zirojini ani za mjihubi awat kandar reje wanti ju ya mwabu ngasin hatwari ya hatwari hindi ni dokaya owa no diaspora no wa no wanti ju ngwati go rumisa holo ani kwati ngo umreho vuwao tibiwa holelawe maji tikahanzalele wendro ubanu yao nuka ngago mbiyo za sakafuni kao ngazifanyi wao nwanyanya si wahe diaspora haukaya isho wa daili yao ya hatwari lo wanti juu tibisho wa daili yao tibisho shilo hatwari wanti juu taabu sichoke namna hii mwama mahamengomine na mahamengomine na mitami kubu yatike tu pangayo basi ekamwe do unu basi ngajo double ikani mahamengo shenda rahensi yatu yejashabusu ekamwe do unu ngebidiyo na mzimandani ya fikiri mwido mrajimu fikira mzimrajine za homwe ndo mwendao hasha do unazi jana haukayati ishia mnaijana wajirenda ukaya iyo radio mwishili ya ora masihura mtana
mwairenda do television ya hani basi hakakritike ani hakaulapize maana hakaulapiza ya waziri wa ekonomi ya ukaya hajiliwa mwana hahe wahe journalisti wa ajirenda ukaya journalisti basi mrumshahe hala manga haja basi wende haruma ze supermarché za Comores basi mru huo andanuka yambe se bale mrumshaha bala mwana kabu wa mwana mtiti basi wambo kaya kabati mbaindu fulani mfano kabati ya urtu kabati mkoba kabati kushu kabati jao abumbe se usiku huo hajiliwa ne manga huwa kaila visitize magaze hizo basi hola pizza enamna ila kachujo kaya ngasina wana azijana ngasina wakomori wa golewa haruma amvia inerte ya henda Madagascar itojo warenga waenda wanti kwa chujo ahenda wanti hasibabu kaya kabati nzia yobira yesirikali ngelo hasara zefami zaho wanwa lo hasara habu yakangwa nzora je wanti kwa chujua okaka bati nzia yokamzi yoje wabalia ze supermarché mwisha ukangizo Komori izo supermarché ya uti ilio Carrefour hawe kushi ilio Carrefour zila kasi ngombi suwa harmeta jeri ya Carrefour yebeha moroni yebeha ena voli endao yadungano wamanga wapashia shanse koli za globala ila de yaourt ikangu njweke haruma frigo yende bacho anvio yendao wanti yaourt ifanya Ufaransa bacho henda anvio ayonge joka hendaje kushi rengwa harmeta jeri ya Carrefour yesashe irengwa harmeta jeri ya Carrefour yendao ngejo hendaje na utidua zokaya haruma etari hiyo wafanywa kampanyo kaya kama sina ruhusa ya huza shashe hauka na sashe wanti juu halafu heye unapize emazwamana wa henti hata mwendo wende wambe ukaya ani katina kompetansi ya msoma au katina kompetansi ya hizo na we kaubidi uzisi we mrikao ramasi hura mchana wamuzisa masuala wajojo muzisa ukaya evanu wemrikao hukaurumishiha wakati wali swalihi ze bursu zaka utolo abo zaka henda Algeri ebala henda Algeri ema hakume na mili hawe mahakume na mweja wakahibiti za Algeri ebalo msoma waka usoma ula ebalo mahala wakabala kujaka uchoka msutunu bandaya uchoka ndanu jibalili mahakumeno mweja yala kujavita kujonda mailimu ya msomo bala eze bursu zila kujazishinda wazi benefits utoto muzisa haureje wa muzisa hajoji bundo raha na hododunga wala mwananyuho wabafundi waho waboke hazi yahe utofunga bobini hani utunganya bobini yodi akanyora diku an ya mazarao an hopo asheo batina ukaya utundu halafu emwananya siwo yakahanga nalize ndongoza economy abo ngamjua ukaya mbu analize situation ya economy emwanada mwona ganzo ya juwe ya economy ngiyoje bonsi juu ye hele darajeli yonge jaoje ye mba ndu ikonsume waonge laonda hubi ye PIB ya henti ilangi yoje esha tungeza za frene ze ngozi tuhenda harumwe dunia engemri ya analize shaka utorenga mikro ulapize wambezu wanzao temare monsi wenzao ani woti mwendo uka wadada muhamanda wao ngwadaili yao umwendo ukweli wa henti ya hatukai ngabo ndrabu Buhari ngabo chevushe Buhari kabati ukweli kabati zambishi hao za hanza nisaidienti hao shangabo za kulefushe abati kanza ni wende sukari haina mrikao ngwishiyo makali mahamanda yao yatambe panu minga mi opposite fulani hao mi mdu fulani
ijonge juri isa ka hangari hokendi yabo isho shilela wabasani isho joka ula mangu bishula lumkufukoni amngari tiyao hatwari basi hatwari hiyo isaija injia harumenti ya hatu hususan duwana ya suwadu harumenti diaspora wejuha wasubuhi izo waishi yao kwa tushi ya ndogo za heri ngwaishi yao malapizo basi mwanamsha hatu mwanamsha elarifu basi zo yamba juzi jambuka hambaguta huswa maha hamwa wa Komoro nane ze fami za ho wana wale basi zo ya hamba hindi hamba bani sisi wa Komori ekamra madele dabalila basi uko pera madele dabalila ekamra mbade de mjufumo wala si uko pera de mjufumo ekati zamba mto joji hamni mnikaza harumesa 24 na mshie makalima yao na mshimbabe makalima yao izo wala wambao zila radio za ndrabu zila media za ndrabu za mbao de malapizo no ushi wambao kwa asubuhi waishi yao ani aweyo normali wazikubali yode balakanga maona umunziani basi hizo nakaanza nonese ho kaya ngabo hatwari ya he mwana Mkomori imana Mkomori katujwe shi yashwania onda shibi katujwe shi atoshi wananda shibi shezo nakaanza director yangu yoskwale wenga njibaze haku haruma ishababi Mkomori ngamwishiyo garida ilawe mashababi wa Komori shezo naona juzi ngazintaja bisao mana hindini polisi waishi ya ukaya wafanyi hawiti nagamjua ukaya hana janji yonga viruza he polisi basi sikahazani ni njie mbabi harmo mnofu wahusu ula ujinga na ula ukaya umafu besheleya la hanza rijue ekweli esirikali de lombi hau de raia hau rabe de diaspora ani kartujua yen kumbuni loba no hindi sha yomarka tushina na parisa ukweli yona marka na mnisaidie hauka izo mimi nifikirio vanu lukaya handani wewe zo amana wanikiwa hazi ya serikali narende armo pande wahe le shirika la maji haudara bile le shirika la mwenji basi hizo raona rangudu wakati na ka ila 2015 basi wakati ya ikililu baka ufanyishi hawiti ibana hindi baka ulinda voti za kaujesi fanyishi gabwanwa hazi waka ufanya hazi haruma le shirika la mamwe basi rikawu na mabido yakauhantiwa haruma baadhi ya mahali kawe magari ngahimao yebahiza mabiria basi wakauhuziwa esansi iza kafanyishi hindi wala mazwamana wanikiwa ezwamana yau wangano moteri ula kwa tingurenga wawili ula ne gaswari ila weheda wehuza kiklandeste bonze na bala ikililu president wa republique ngebala bala ministre wa zihazizila ngebala shaka tujwa ngo zibirao kwa kenga zibirao ndi da walandwa hazi wanunti ni hula na hula wa Komori ngo hula kwa tingula pizza Mamadu kwa tingula pizza ikililu ukaya kabati mwenji waridi warengena mbabije waloni ya wahulu wawili wanzo watie nemba gazwali watie wala watikaza mfereji watingo tamfereji wadingoni wado helelea kwa juu mfereji ula werudiwe renga wejama harma mabido wena wehuza ewade uwo la rais wa hedaula yatoa hujua hawe waziri lobala yatoa hujua eyo fotiyo yando
yega duka ujeli la rakaula piza ikilo wakati wona mamadi wakati uo yawo woti au eyo ti uhasidifu dos ala la mwando la nzoli njie haruma ima habari ya tusiku alewini suala la pili enti ya hatu ijuha ifanya haina zofanya zotipi wabage video ya raia ya hunde mwenje imazamana walo harumale shirika la mwenje de namna ilawiyo ngwarengao wa gaswali yetu upande unu na bala wabua bulontini watia mfereji la urenga gaswali ila yenji harima mabido yetu lo harima mabisi yesu kumunda wengi eke waziri habili havizito bahanu bala hau direkteri mhumu fulani shangu wono ka umote ngo bala katujua ka hontini hula ngabubulo ya budwa emajia gazualila yenjar mema bido yala eroa basi baju hamfanyo kaya vanu wandu wala wajuli hanao na abo mkinishiha ya direkteri wa hele shirika lila ngujoka kilo harumale pake hilo abula shakafia bisize horiho yambe ngaba buhiba gazuali na vanu fulani ya pare polisi she polisi hamaliza mbabala kwa jone gazuali kwa jone mwiti ya polisi hahumiwa ebo ya juka ushinda ya dailie ya bana mkomori hakaya ya mahakama ya lohula ya kabili ya mahakama ya renge wala ya wafunge yopevi waniki waone polisi ke polisi katiniyo ya mbeshea waziri ya niki wazizo wa maana za ho mwenje katujua izo direkteri yafanya katuona peve yabo zanugo izo kazuka ujuli hani haje owanduka wafanya warengo wawili ula ekazuka ufanyishi haje wajue hakatika hate polisi kwa tujo uziju kwa tujo uzitaha ona direkteri wae yani kiwa ezo amana ya mamwe samahani ezo amana ya ho mwenje imana ishanja re select wala kwa tu shida wajua emri ya renge mendri an ishebu wara ibago e president wa republic ngeje ile swala hilo ani wodo wade bokonga ranzao ani yurede ne baguzi ranjori do lisinga hatwari iliyo bani hatwari ndi yoranzao ritsahe e solution ye namna ajejo shinda wanada muwanu rido parisa okaya e mahakama kwa tina peve ye hao ye polisi kwa tujua information wajo ka humnike information hasa kwa mimono era isi hakansi sherisha hai ngulindo ze resulta heze esharia shitowa hau ye ordre itowa ze hazamba zifanyishihe ngulo ze resulta na bala ngamu mfereji wabula hotsini momoteri ula uchingo urenga gaswali la eroa ngasinga sihun katingula pizza e president wa republique abo isho hiana shahatu wasi okaka tujuo wade na singa la pizoe mrikao katujua wade ulaba nge inosa harme lesh analyse ngatu harme polisi basi harme heli wakaujida ilio la polisi hambukai ya polisi yangu ambokaya mimi mtinauku nyinyi kam tafadhali ekamrenge mwizi mtijana mbaka emwititola na mumrenge mjerimu oneseka ide mwizi dawe jujua hukumu hani abombesha yede polisi ya hindi ngamlalao hoita harmaze biro za hanyu na zekalamu za hanyu mimi mwizi ya jana makupu kupue masihu ni mzingare mimi na minti na dura ya umuua ani mzingare mimi ni mbeshe na mbe mwiti choi wakati nanda bumjo mfanyile pevu ya beho mahakama abo ezi joka bila hingi
Abwenda ilo kaya mduna jifanyile justice hae. Esha hanyu hindi. Mpaka mtuwarengewe mwidzimbeshe waho pirizora ayo harumane behe wala hanyu. Harume brigadi hanyu. Shaka mna ushina majuwa banwe mwidzali yo mwendama msaha. Yabwe hazi yanyu hindi. Abwenda ilo rabao de polisi ya hindi. Ani yabo dobani bokao garanzao tena emkomori ya dova singa ilirishinde parseda lao la huwa de unu watungeza wa wiji unu hawa uzulumifu ne korupsio injia wa harumaiti hatu director ya hiba ukanjamba ngemengo ninge kupablo ukaya hoswami himrikao haka urote komori ani haruroto revu ya rais wa daula ngure la torevu ya nti ikao ngezulumi hao wajueke mruoi wamparisa na wiji wambeka kubuli aparto awa mkinishike waziri director yola ngemengoni mondikao ngoma ku Pablo ya ukaya wahibo wili esasi gazuali ukakena juzu pardone mundu wa jokaya uo hahibiwa kumori ahibia milioni za wanadamu hazulumu wanadamu wangapi wakanambai ndu harmaze frigo zao zakahangamia hasibabu dizo ye politiki ya chendelwa ni rais chingo hangamia hina eyo politiki abo je izo deza muhimu ko ngaranzao rishinderi zina mzendo kaya wabade uo nganzao lebanguzi dora galia okaya ekahendo hamba de gage haroha shira isu jojaba la tena ya problemu okari wono wakati ya hema isi pia wabirema tiju ziwa hundu kabati badi na singa sihunu katungula pezema isi ya na riangalia wabahanu balo wade handani de competence ya hema responsable kao ngwani kozi hazi hizo haukaya keno juzu polisi foni investigation wajawani kwa dossier ya ukaya babiri witi ika wewe kutujo ufanye PV wabeho mahakama kuchujua wapara ye mwiti wakakuchona mwiti iya haja ya hambiazo na ujua kama sababu ni mwiti ukanga bu manki ya stock ya hesa gazuali ibunguza ngebidio baki inspector yende yudo bahanu mbu wao investigation za kipolisi za hanyu mfanye investigation ya kweli izo mdindo ndizo hindi bosida majua director wala mumdunge okaya haziye mahakama ya tenda ngebido mumdunge ze trasi hatanga mjoshinda mparise umnofu wa hezero chabo ketuka ilo horeyume abo diorambo kaya kabati kompetansi ya kidwama na yabo uhusu neswala ilo ne polisi ngodo mvau ngarjao umva wa he shabab shababi mkomori ngazoele wendongo nzima haswa dawa nyimu ambao kamgadali yao shababi mkomori hakika ngani tayari haunganyi pre ya urenga za maana zanzi ngani shindao ngani pre ya urenga za maana ya heze kooperative hauze association mlonizo yeze za maana mniki wao hakika ngani kompleta ya ushindo mzifanye na mjusi sezoro basi kama mjusi sazo nganzo mjisibiri sembabi mwangalie mfanye mwangalie ema shababi waniki wazizo wa manazinu yengwa oje na Moses basi nganazo ni mwambie Lukaya hawashi ya nanzo nikema na mkomori Lukaya fikiri kado mbili kado ndaro ya avenir ya hensi ya hakainti manamba ufikiri kado mbili kado ndaro ngao hatwari kao kuchuyelewa hakaya ngawe victim ya humsomo uparisao haunga victim wa societe nano mala wendao ngande jay arma opande wa Sofat television haurambe Sofat group inu jikimu wonze ikao ngerishumishi hao arments ya Angleterre
habati njema mide mrikao tipanga. Basi baada raishilia hutajio ya hera iswa hedawi ya haba ngutaho yafanya emergency once juu yaja yadungwa wana wakomori wangamiliao harmazi bahari za Maore, ze bahari za Libi, ze bahari za Greece. Zekana peza hema na mkomori ya wasulula ya zinambulao hawanada mikao kwa tina sitiasi. Imabanda ya hoa na ya shwa hatu nwajumba hatu ya jaya hawanada mikao kwa tina sitiasi. Wa mafutoma utingoheda nozidi. Basi sofa television au sofa group wajitayarisha hausaidia imana mkomori haumbulia ila projet ya hesimi 600 par mois par 6 mois wakawa jitayarisha zihazizo. Basi harma ya projet hiyo ivize hususan doanazi jana ili ya watowe ya uzia wanazijana wa Komori watirohegonza. Basi premier kuti wanika bije ya mwezi ya ukonsome zuhi majana maili habo hiyo garjuamba hiyo million na magari mara na nyumba ya zuhi mengu mitano na wifi na latabu za biro na ziri na karte na statu tuwatakabazesha. Basi haruma lepaza hili yahanza ni wanesema na mkomoru kaya nganzao rido singa wakaba ezila wao haruma izorambao vanu ani tinatoka gamina mikrotainu na ikaza vanu nirongo wao haungamina apare yani boso ini filme o ani izonambao ngazendao direct o binadamu ngwanishili yao mchohima vanu mchodamba mnyanya ani ngebidio mwanadamu yatundezo yambao yafikiru kaya wewe zwamani ulivwao kiasi yazuhi mengo mingi ikawe serikali kejapo rofanye mwana mkomo uwani kastajeri hata nga wafanyo maha mitano rahawa jaunda plus sofa television sofa grupu na rambi wakubali ya unika mshahara wazuhi mengo mingi mwezi hontini mwabo wakubali ya zuhi kume na zili wodo mtini wavunikaze kompetasi zonsi pia ola déplacement haina nongo yonsi pia rangalia ze seveza hapo ulona ze diplome za lazimu urengezwa mali namna hindini yakaubidi mimi zwa maana na unikezwa maana ila naka uzifanya miche ni unike uanime site ya internet ike yufanya mezimira rahawe jashinda bo mwanadamu fulani wanika watia article nzima harumaila site na hapo emru wanangu ngarifanyao kiasi ya zile razili haucho usomesa lesu analija wauwenji wabira walangu ujo baja wasaya walangu ujo walangu baja wasaya patwe kopeta ya ujo kabanu mwanadamu dia hana creativite ya ushina ka eto amana wanikiwa ngebidio wijere siti kao ganzo ya animiwa haina usiku ujo ushinda waitie artikle ila ya anime haina usiku
izo ni rongo wao bano zanzao zanziwa zi archivewa nganzo zitilo haruma siti za usikula wo ya journali fanyishi hao yanzu ifanyilwa montage ikeze hazizo zonti pia zichonkalanti za miche na abo ngabo wantu watimizi mfukare walo haruma biro ikao ndio na valeur ya jime ngomta ani haza wantu watanu zibakisha wala mrikao ngutozwi majana maili ya bije ya mwezi ya utia haruma ile shirika ili fonksione zihazila zonsi pia ngazirejeje leo baruhe wasaya baje wasaya zihazila katushinda za mkristo eba emala mafu yabirao haruma za ministeri zaho wanada mikao ekawa mdo ambilwa tijao kwa tingo henda wonze wajusu wapanga wajirende maupoza domana wanikiwa portable wanikiwa na tele na kamera ordinateur ya henda wafanye reportage ufanye montage ubehe wende wambe imashinike tukiria fanya hazi vale tolwe bateri huzivu vale mdu haringa telefoni ha uchwenda mbio na vala umezi ngulindo mshahara wazime ngumili hadi mrungu somo ukaya do kaye ndrabo zahanza wa miye mananyu shofera wanikiwa gari ujoni ilo alhamdulillah rabbil alamin minja parola zale gari hilo patinukati lifanya vidange patinukati lifanyia ple hoja yabo gari fanyo taxi ye patroba hiralinga misi hamadu wanajine watu janilu abshami alhamdulillah mito jani ye patro ralinga mi an katujili bula suala shangu jileni zorokaye kangula zole gari lok jata hafu handi hamokaya le gari hoja abo loka na plein na evidence mito do jane na me patro alike mapesa evidence la gari wani koptu amo manamba wa diaspora na kaanza nuhambiukaya ngabo wade mziro wa he mwanamkomori hakaya mwanamkomori kajasoma ufanya hazi ani uaminifu hakayede heli ya elisheha mtinambendra abo wanama wa he diaspora tomangabi mwazibea harumwe mjihani magari mangabi malingabi bahatezano ranyungu razahabu magari nize churaka makauzibea na mnambiye kaya mwendabo ngamjijuzi Paris heli mazehanti na mnambiye etomaya wa mwehanti zani ni diaspora na mangalie wa wade ulio riusinge azali ngutabiho gebidor do hazo ni maraisi wa hatu kamzima harumansi ngwanzo yafanye mbando ngowo sohima shari na rangalio kweli ukaya ushababi wa kumori raha kwa ja baligi akili haukaya ishu wa mnika ya tume shilahumba shilakujamnika ya tume kango mniko mshara wa zihimengo miili ulakujamnika yafanye hazi dukaya mwendo umnika haukaya lazima umnika shati hazi na rangalie makafa ya birau harumeme jihatu yelewe inu ngojoka ujamunambia hindi inukaya ngorendo watowe azali haungoremu wanruka watowe azali ureke mashababi wabena mjie yabo na abo kwa chushinda wajua enamna kao wajoka hanza wajilele radi za handani abona ila mpagano munda ula msajaja munda ula ulaba gebidori kensi ritualie enamna hindini rijoka usobesa imana mkomori basi ngamina mfano wa hema nyasi kao haba hadisi kaya imani kao
yukabonti juu hamba vanu ngebidensi hatu ila hena biro ani ze biro shazi ke vitre kiasi yokaya ye ulobonze de jode ulondani ye ulondani kana wona ye ulobonze abe fasiri abo hingi dukai wala dhamana ya renge mdu hazini ya mlibia wezi mengomili hawezi hukumena zili hawezi hishenda basi bala hatajoka humbali ya mshahara ula balaga bo biro bala ikawe biro ila ngizo zindwa jine abola mriendo hazini hula kachufanya hazi ya mbeha balaga bo hazini ndwa jine ya mbeha hula nambi hazaji dofanya Ezo na uwe kafanya hazi ya harumaze ya serikali yatowe ide hiyo eba hapo hao hindi eba ono zinga na mwone uwadi anzao wanadamu wadoshinda hokawo hajana ide kangebidwe ke vitre ema na hindi dokaya zetabiyambi zifanyishi hao harumaze biro za balihaniha ikao emriarengo hazini bala katushinde kompetasi ya mbehaula hokaye sinyetwiri ikanyiro jine chile ila mbeha ngabubade sinjiza njori zisinge basi uwasiwa niwambia nambao rais wa daula ukaya umwezi wa Oktoba inshallah ngarjugwa suliho masiwani ngarjugwa suliho masiwani nekari wa suliho ngari nikawe mwana mkomoro ngari nikawe tamaya heko morukaya hafikira hania njema na experience kao chiwono bonze nganjo huja ni sedienti haki umwezi wa Oktoba no mjo huo ituka ya abunga njo harumu hazi za serikali shangari jao handani donkia mvua harumu za sektor privé ikao tizangalia ngasina mahayo waza nano kubalia kondisio da basi kondisio handani ngabo churanka ya kamera za surveillance yochura ke kao izo kamera kao ngazendao hawifi kao ketu bidi yeze kamera hizo zikaziwa ani zikena mkabaya ani kamera kao nge kazwao bahanu eni baha ejoka haja ikome she kamera ya saya nge filmeo yemri kao hakome ya ila unga nzo imenye ila ani ila kamera kao nge surveillance zorta hao kamera kao ngazirengo makalima rizihansi harumaze biro rizihansi harumaze parenku haina mrikao gujoba la vitesse ikao ketu permette emruwele ya bale vitesse yila basile garilila galjohone emrikao nge uhazini monsieur le président hamaki uhazini ngojumona harume telefone portable ngojumona harumale libe wala haukaye biro ya hoilo mahala minister fulani hau shirika fulani hau wandu wala basi ngojujua uzione direct wavi ezbirao harumeze idara ikao ngizo sensible ozijue ezbiro ya hauka bane hatarilo baningi uwadolo banu wadolo banu basi siondo wala mrikao kaurema ani hakaurema wala makoro wala ukaya wanamwambie hadisi fulani ya husu harumele shirika basi wala yakaujareme wala makoro basi timnika ila basi ila zamana ani zila namnika hakaubeza yende yazi triple yafanyembi rahana za ola haukahendi bala mwambe namna ila ani bala hajokaya nganjomnika zamana basi wenda bala hakaubeza afanye pili hana zila wala yafanya ani wala umuaminiyo ikao yena makalima mema ani yuka antikaribu nawe wode mrikawo yehu rota rahana wala watuka mju ani sumu yenda mno kapati confiance washabi kwa tina confiance zedabuka zila wao hawinji wawijingu hawinji
kabati siyono juzi harumwe direct naifanya basira zidahamu kaya 90% ya ho wandu wa viole na abo ngasi hundu ngasingo hamba kabati justice wandu kwa tufungu hizo zonti pia humkinishia kazi okweli kangabo wengi wazifanyao yemana hindi dokaya kabati mrikao besha urenge avuka wala shabali avuka wala wasa wahadisi wenai ublike dossier shabala ngojonga kabana yengufanya corruption ndena ola ya ufanyile umaluuni wanzo udai haki yao soni mwani bala kufanya zieno nola yili ya urenge maliza kindo adingoni hawike bala wanzeke we mrumshahi ani yuka wenda mno wala uaminiyo yodaili ya kao ngena makalima mema kao kanchi wena aishaba la hodingoni hange na ponyaro hodingoni urungo yo hatwara basi ye pa ya mando dukaya deze kamera zinu ikao ngizo na ze wifi speciali hizo keni bano jua hikaza koke tukana mkabaya ikao yeshuraka yenu ngejushinda isufize harmweze idara za serikali do produ handani keze ministers hata ze mabavu yonti pia honda karibia mezi 6 eke projet njia basi kabati holaze banki hata ni bango yonti pia tabu mwiji hafu okaya imakalima ngaro hao izomri hamanguru ngazi rohao nane ze surwa ngazi rohao nano kazi kamera zola zoshinda zirenge fukola kamera nzima ushinda renge fukola kamili yabo hizo kamera kao za definition kao ngazone sawa ukweli wa hizo surwa za hemu nane makalima ya rohao besha ngona yodo paya mwando razori sane okakarira ushinda hena usiku bacho kama opoza eni yarongoziwa kuchorambiwa ajaza holaya hajagariliwa walomo njiani wadola pizza narangalie nsi hatu narangalie ritizulumie nsi hatu zulumu wa mustakbal wa nsi hatu ukensi hatu ngezulumi hao za msinadi wakomor garidaura kaze kifu imakalima yatu usiku alenu hata wakati mdo jine awenge nganjo mkalishani radhi mnisami haukaya usiku aleu kamle haku haukaya ngabo zinji zintabishao shanti na ushinda nzambe bano abasa wazoche anjoka tayari nzambe wakati mdo jine haukaya usiku aleu inu njapare njeza ze minuti zinu shati zinjeza abenge nganta uswamaha wani juu na kamle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.